ሰላም ከም ኩሉ ግዜ ደጊመ ሰላም ክበል ይፈቱ ብዝኾነ ድሕር ዝሓፃር ቢዶ ነቲ መሰረት ዝተሰረተ መሰረት ክደግሞ ይትኽእልኒ ኢኻ ዳዳ መንደቕ ኢኻ ትነጥቀሉ ሕጂ ነዚ ድሕሪኡ ድመፀ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መሪሕነት ሰሪዒት ቃልሲ እቲ መሪሕነቱ ኸዓ ነቲ መንእሰይ ክረዳዳእ ይደሎ ወዲ ሰላም እቲ ተረዳዲእዎ ትኸይድ ከዓ ክሰምዓክ የትቲ ወዲ ሰላም እስኻ ብዛዕባ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ትነግረኒ ኣለኻ ኣነ ኸዓነ ብዛዕባ ግንባር ይነግረካ ኣለኹ ኣብ ግንባር ሲ ከይዶም መሰረት ይቐሙጥልና ኣለዉ ኢለካ ሕጂ ኣብዚኣ ከዓ ጆን ብላክ እኮ ኣብ ኤውሮጳ መሰረት ገይሩ ትፈልጥ ዲኺ ኣንታ ትገብራ መሰረት ዋ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ገበርና ኣብዚ ዳሳ ጥራሕ ይፍሱ ባል ወላ ሓንቲ ሰርሐን ካብኡ እኒአው እንታይ ገይሩ ዲ ካብኡ እኒአው ተኣሲሮም ኣባላቱ ብናይ ገበን ግብረ ሽበራ ተኸሲሶም ኣብ በዓል ጀርመን ዝድግፎ ስኢኑ ኣባላቱ ኣካላቶም ጎዲሉ ደሞን ፈሲሱ ሂወት ከሲርና እንታይ ረቢሕና ዳስ ጥራሕ ኢና ፊስና እዚኣ ከምኡ ኢልካ ይንነብር ኢና ሕጂ ንዓድና ክንከይድ ተኮይንና ግንባር ክንገብር ኣለና ነቲ ግንባር ከዓ መሰረት ይቐሙጥልና ኣለዉ ናትና ተሳትፎ ከዓ እቲ መንደቕ ክኾንካ ብሕጂ እዩ ስለዚ ጆን ብላክ እንድሕሪ ብርጌድ ንሓመዱ ክምስረት እንድሕሪ እምነ መሰረት ኣቐሚጡ ኮይኑ ውክልና መን ሂብዎ ባዕሊ ምሽተሲ እዩ ብናቱ ተበጉሱ ዘይዛረብ ኣለኸ እቲ ብልቢ ድዩ ብሳምቦይ ዳ ምኽመይ ተዛረብ ብልበይ እምበር ሓራይ በቃ እስከ ሓራይ ንኣብነሲ እስኽሲ ነቲ መንእሰይ ዝተቐበሎ ጆን ብላክ እቲ መንእሰይ ተቐቢልዎ ዶፍ ይኻል እሞ ብኸመይ ተቐቢልዎ ባዕሊ ተበጉሶ ምስ ወሰደደ ኣይኮነን እምበር ጆን ብላክ ንዓንስኻ ከም ዝግበር ተባሂሉ ድመሲ ተንኪዩ እዎ መብለክ ኣለኹ እኮ መንእሰይ ሲ ንጆን ብላክ ተቐቢልዎ ምስ ተበገሶ ጆን ብላክ ተንኪዩ ኣብዚኣ ንራዳዳ ሓቂ ተራዳዲና እዞም ዝኸዱ ናይ ግንባር ኢሎም ግን መንእሰይ ትበሃል ኣይፈልጦምኒ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣዘራራቢት ኮይና ዘላ ዘረባ እያ ቅድሚ ኣብዚ ሓሳብ ገለና ተይርእቶ ምግዳፍ እንታይ ክበል ይደሊ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣደቋልዑት ኣብ ከምዚ ሽግራት ወይ ከምዚ ነገራት እንተዘይኣተኽን እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ክብል ይደሊ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣደቋልዑት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ንቲቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ በቲ ንሳ ዝተዛረበቶ ማለት እዩ ብፍላይ ኣደቋልዑት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ክስማዓ ይኽእል ኩልኻ ዝኾነ ሰብሲ ርዱእ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ማስ ሜዳታት ብዙሕ ናይ ምስሓባት ምፅራፍ ካልእ ብዙሕ ነገር እንድሕረቲ ተሓራሪቃ ማለት እዩ ሓንቲ ኣደ ወይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ሓንቲ ኣደ ቋልዑት እንድሕሪ ሓሪቓ ተበሳጭያ ንደቃ እኹል ግዜ ክትቦም ትኽእል ንሓደራ እኹል ግዜ ክትቦ ትኽእል እዚ ኣብ ግምት ምእታው ጽቡቕ እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣደ ቋልዑት ከምኡ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ሓደገኛ ሓሳብን ዘረባን ተዘይኣተኽን ተዝበለፀ ክብል ይኽእል እቶም ዝልእኹ ሰባት ከዓ ኣንስቶም ይልኣኹ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ብዙሕ ክግምግም ይኽእል እዩ ሰብ ብረብሓታት ኣብ ዝኣምነሉን ዘይኣምነሉን ግዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለገለ ብዙሕ ገምጋም ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ግን ልዕሊ ደቅኻን ሓዳርካን ካልእ ረብሓ የለን ስለዚ
ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣዶ ቆልዑት ቀዳምነት እኩል ግዜኽን ንሓዳርክንን ንደቅኽንን ሃባ ልዕሊ ሓዳርክንን ልዕሊ ደቅኽን ካልእ ረብሓን ካልእ መኽሰብን ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣነ ሕጂ እንታይ እዩ ናይቲ ሓፍትና ቪድዮታት ክሰምዖ ከለኻ ደቃ ምሳ ጩቅጩቅ እንዳበሉ እዮም እየ ትሰምዖም ማለት እዩ ሕጂ ንደቃስ እኩል ግዜ ትህብዶ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ በቲ ትዛረቦን ካልእን ከኣን እንድሕር ሕርቃን ዘይምቕሳን እንድሕር ተወሲኽዎሲ ንሓዳረን ንደቃንሲ እኩል ግዜ ይህልዋ ዶ ክህልዋ ይኽእል ኣይክእልኒ እቲ ነገር ንሱ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ ኣነ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣዶ ቆልዑት ቀዳምነት ንሓዳርክንን ንደቅኽንን እኩል ግዜ ክህልወከን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ሓዳርክንን ኣብ ደቅኽንን ምንባይ ዘየድሊ ጭንቀት ብስጭት ገለገለ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ግዜ ትዝለዓለ ረብሓ ናይ ሓንቲ ኣዴ ልዕሊ ሓዳራን ልዕሊ ደቃን ዝኾነ ነገር ከምዘየሎ ሪኣን ኣሚናን ከም ተወሳኺ ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ ክህብ ርእይቱ ክገድፍ ፅቡቅ እዩ ግን ንዓኻ ብዘይጎድእ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ እዚ እቲ ሓፍትና ተዛሪባቶ ዘላ ኖርማል ዘረባ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ከዓነይ ብተልእኾ ዝዝረብ ዘረባ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ብዙሕ እዩ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ቲቲ ምፅኢላ ክትዛረቡ ኣይትኽእልን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣጋጢሙ ዘሎ ንሱ ኢና ኩሉ ነገር ዝወስደካ ተልእኾ እዩ ምፅኢላ ዝተዛረበቶ ምላኡ ዘረባ ኣይኮነን ገለገለ ዘብለካሲ ሓደ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዓመት እዝዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ምስሓብ ርኢኻን ብዘይክእውን 2 ግዜ 3 ግዜ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እቲ ሓፍትና እንታይ ዓይነት ዘረባ ተዛሪባ ኢልካ ንኩሉ ርኢኻ ሕጂ ስእልካ ምፅኢልካ ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ተልእኾ ዘለዎ ዘረባ እዩ ተልእኾ ዘለዎ ዘረባ እዩ ሙላኡ ዝበሃል ኣይኮነን እዚ ሙላኡ ተብሎ ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ተዛሪባታ ዘላ ንፅርት እያ ኣባላቱ ተኣሲሮም እዚኣ ከማ ንፅርቲ ሓሳብ እያ ኣባላትና ተኣሲሮም እንተትኸውን ካልእ ትርጉም ኣለዋ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ኣባላቱ ተኣሲሮም ምባል ከዓኒ ካልእ ተልእኾ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ነገር ብከምዚ ዓይነት ርድኢታት ንድሕር ኢኻዮ ኢኻ ከዓኒ ነቲ ሓሳብ ወይ ነቲ ተዛሪባቶ ዘላ ተልእኾ ደኣ እምበር ሙላቕ ኣይኮነን ሙላቕ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ገለገለ ጉድለታት ዘረባ እንድሕሪ ተራእዩካን ተሰሚዒካን ሙላቕ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ኣትሊስት ከማን ኣባላትና ተኣሲሮም ተዝኸውን ማለት ናይ ሓፋሽ ናይ ሓባር ክትሪኦ ትኽእል ኣባላቱ ተኣሲሮም ደጋፊ ስኢኑ ወዘተ ሕጂ ተልእኾ እዩ እዚ መጀመርታ ኣይኮነን ካብቲ ጥራሕ ከማንሲ
እንታይ ዘረባታት ተዛሪባ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ርዱእ እዩ ኣብ ጆን ብላክ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ኢና ጆን ብላክ ምእሳሩ ፅቡቅ ዕድል እዩ ዝበሉ ሰባት ኣለዉ እዚ ግንባር ትብሎ ዘላ ቲቲ ምስቶም ጆን ብላክ ምእሳሩ ፅቡቅ ዕድል እዩ ዝበሉ ሰባት እያ ወጊና ነዚ ሓሳብ እዚ ትዛረቦ ዘላ ስለዚ ተልእኾ ደኣ እምበር ሙላቅ ወይ ብግርህነት ኣይኮነን ስለዚ ብዙሕ ነገር ማለት ስእልካ ይኮንካን ከምዚ ነገር እዚ ኣብዚ ብርጌና ሓመዱ ብዙሕ ነገር እንድዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ልክዕ እዩ ክሳራ ኣብ ብርጌና ሓመዱ ኣብዚ ስደት ቃልሲ ብካልእ ክኸውን ነይርዎ ባህላይ ኣነ ካብ መጀመርታ ንሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ፈቲንካ እቲ ብብዝሒ ናይ ህይወትን ናይ ስንክልናን ናይ ብዙሕ እስር ቤታትን ዘስዓበ ኣይመድለየን ካብ ዝብሉ ሓደ ኣነ ካብ መጀመርታ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ እዩ ምስ ህግደፍ ሓንቲ ግዜ ስረኻ ምስ ረኣኻዮ ንኣብነት ኣብዛ ናይ ጊሰን ናይ ጀርመን ሓንቲ ግዜ ታ ስረኻ ምስ ረኣኻዮ ብድሕሪኡ ናይ ፖለቲካን ናይ ገንዘብን ናይ ኣባላትን ኣወዳድባን ጥራሕ ኣብ ዲያስፖራ ክሰርሕ ትኽእል ምክንያቱ እዚ ኤውሮጳ ዓዲ ሕጊ እዩ እዚ ናይ ምዕራባውያን ዓዲ ሕጊ እዩ ስለዚ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኸዓነ ሰብ ይቆበሎ ኣይቆበሎ ኣዳራሹ ገይሩ ዝኾነ ፓርቲ ዝኾነ ምንቅስቃስ ስርሑ ክሰርሕ ፍቀድ እዩ በዚ ሕጊ ናይዘን ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ካባኻ ንዝተፈለየ ኣካል ኣብ ዳሱ ከድካ ክትበኣስን ክትሃርምን በዘን ናይዘን ሃገራት ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ እዚ ኣነ ንገዛእ ርእሰይሲ ንበርጌድና ሓመዱ ካሃስየ እዩ ንበርጌድና ሓመዱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓፈሻ ብምጥቕላል ደንበ ፍትሒ ናይ ኤርትራውያን ሃሳይ እዩ ዲያስፖራ ወይ ኣብዚ ኤውሮጳታት ናይ ጎስጓስን ናይ ዲፕሎማስን ናይ ምትእኻብን ወዘተ ወዘተ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል እምበር ናይ ሓይሊ ጎንፅሲ ከነካይድ ንሕርክ ኢልና ሓደገኛ እዩ ኢለ ዝዛረብ ዝነበርኩ ሰብ እየ ካብ መጀመርታ ካብኡ ቀፂልካ ብዙሕ ግዜ ዝደገምኩ ዘረባ ኣሎ ብርጌድና ሓመዱ ጉድለታቱ ኣርምካ ከተመዓራርዮ እምበር ክትብትኖ ከተፍርሶ ከዓ የብልካን እንዳበልኩ ከዓ መፅየ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ጥርናፍ ናይ ደንበ ፍትሒ ኣነ ከም ደላይ ፍትሒ ክፈርስ ክዓኑ ኣይደልን እየ ስለዚ እዞም ግንባር ዝበሉ ከዓነ ምጀመሩ ግደፉ ንበርጌድና ሓመዱ ከተፍርስዎ እኹም እየ ኢለ ካብ ዝቃወሞም ዝነበርኩ እየ ካብ መጀመርታ ማለት እዩ ምክንያቱ ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ግንባር ይኹን ኣብ ሽንጭሮ ይኹን ኣብ ህዋ ይኹን ግሎባል ብርጌድና ሓመዱ ኢሉ ክቃለስ ምንም ፀገም የብሉን ኣስማት ናይ ዝቀያያርካ ኣይኮነን ኢልና ኢና እንዳተዛረብና መፂና ማለት እዩ እዞም ግንባር ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ግን ካብ መጀመርታ ነቲ ሕጊ ናይ ግሎባል ተላዚቦም ተማእዚዞም ተማኺሮም ተሰማሚዖም ዝገበርዎ ኣይኮነን ውሑዳት ሰባት ተፃዋዊዖም ንሕና ኢና መራሕቲ ናይ ዝግንባር ዶ ናይ ዝሓደ ዶ ኢሎም ዝጀመርዎ ነዚ ብርጌድና ሓመዱ ከዓነ ኣከም ዘሽግር ኣውዲቖም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጂ እውን እቲ ግሎባል ብርጌድና ሓመዱ በርቲዑ ነዚ ብርጌድና ሓመዱ ሓያል ውዳበን ጥርናፈን
ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ግን ህዝቢ ባዕሉ ሕጂ ክርድኦ ዘለዎ ከዓ ብሕጂ እውን ናቱ ኣብቲ ግሎባል በርጌር ናሓመዱ ናይ ሕጊ ድዩ ናይ ኣመራርሓ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ዝኾነ ፀገም እንተልዩ ከተመዓራሪኦኻ ትኽእል ቃልሲ ኣብ ባይታ ወሬድካ ክትቃለስ እንድሕር ኮንካ እውን ናይ ዲፕሎማሲ ድዩ ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ናይ ሕግታት ድዩ ናይ ኣመራርሓ ድዩ ልክዕ ምስቲ ህዝቢ ተረዳዲእካ ነቲ ነገር ክትከዶ ክትክእል ኣለካ ብዊንታኻ ብምርጫኻ ዘይኮንካ ናይ ውልቀ ሰባት ትበርጌር ንሓመዱ ከም በርጌር ንሓመዱ ምስ ተበገሰ ብግሎባል ከም ዝምራሕ ከዓ ተገይሩ ከይድ ስለ ዝፀንሐ ዝኾነ ምምዕርራይ ክትገብር ንድሕር ኮንካ ኣብቲ ግሎባል በርጌር ንሓመዱ ኮንካ ኢኻ ናይ ቃልሲ ድዩ ናይ ሕጊ ድዩ ናይ ኣመራርሓ ድዩ ከተመዓራሪ ትኽእል ምስቲ ህዝቢ ተላዚብካ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ግንባር ኢሎም ዝኸዱ ሰባት ግን ኣማፃፅኦም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ገሊኦም ንምንቅስቃሶም ካልእ ምንቅስቃሳት ወኪሎም ዝኸዱ ሰባት እዮም ንበርጌር ንሓመዱ ወኪሎም ዝኸዱ ሰባት ኣይኮኑን እቶም ከም መራሕቲ እቲ ግንባር ዝፈልጥዎም ዘለዉ ግንባር ኢልኩም ትፅውዕዎምካ መራሕቲ ኢልኩም ከዓ ትፅውዕዎም ንዓይ ኩሉ ነገር እዚ ትርጉም የብሉን ሓሶት እዩ ግንባር ዝበሃል የለን ግንባር ዝበሃል ነገር የሎም እዞም ኩሎም ክዕንድሩ ዝውዕሉ ኣብ ቲክቶክ ኮይኖም እዮም ንዑ ሕሎፍ ኢልካዮም ንዑ ኺዱስ ከኣበሎ ትግንባርኩም እንታይ ኮንኩም ኣብዚ ቲክቶክ ትዛረቡ ትውዕሉ ዘለኹም ግንባር ተሊ እንታይ ኮንኩም ኣብቲ ግንባር ዘይትኸዱ ኢልካዮም ዝኸዱ የለውም እቶም ከይድና በፂሕና ዝብሉ ከዓኒ በቃ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እዮም ስለዚ ግንባር ዝበሃል ነገር የለን እዞም ግንባር ዝብሉ ዘለዉ ሓንቲ ተልእኽኦም በቃ ነዚ በርጌር ንሓመዱ በታቲንካ ጎጃጅልካ ነቲ ደንበ ፍትሒ ኣዳኺምካ ምኻድ እዩ እዚ ሕጂ ተልእኾ ካብ ህግደፎም ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ወላ ብኢትዮጵያውያን ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል የብላን ዝብሉ ዘሎ ተልእኾ ናቶም ክኾኑ ይኽእል እዩ እቲ ግንባር ዝብሉ እውን እንኳ ምስ በዓል ኣብርሃም በላይ ኮይኖም ዝመስረትዎ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ተሪኢኻ ማለት እዩ ለዚ እዚኣ ቲቲ ሓፍትና ግዳይ እያ በቃ ኣነ ግዳይ ኢለ ዝሓስባ ማለት እዩ ተዛሪባቶ ዘላ ዘረባ ቀሊል ኣይኮነን ብበርጌር ንሓመዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደረጃ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ጥራሕ ከማን ንጆም ብላክ ምህራም ንጆም ብላክ ምድናን ካልእ እዚ ናይ ቲቲ ይኮነን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካልእ ብዙሕ ነገር እናተገብረ ኸይዱ እዩ ማለት እዩ ሓደ ንጆም ብላክ ምድኻም እዚ ግንባር ኢሎም ዝጀመርዎ ቀንዲ እንታይ ደም ዝብሉካ ዘለዉ መስረቲ ግንባር ዝብሉካ ዘለዉ እኮ ተማለዲ እታ ግሎባል እንተልያ እታ በርጌር ንሓመዱ ግሎባል በርጌር ንሓመዱ እንተይልካ መስራቲ ጆን ብላክ ከምኡ ዋዜማ እዮም ዝበሃሉ ግንባር እንተይልካ መስረቲ ግንባር እንተይልካ ግን በዓል ጆን በዓል ዋዜማ ኣብኡ የለውን ሕጂ ገለ ሰባት ሕጂ በዓል ጆን እዮም መስሪቶም እኮ ገለገለ ትብልኹም ሓሶት ጆን ብላክ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገርናን ኣብ ህዝብናን ኣብ ልዕላውነትናን ዘይትንኩፉ እንድሕር ኮይኖም መቃለሲ ባይታ ዝህቡናን እንድሕር ኮይኖም ብኡ ኮይንና ክንቃለስ ፀገም የብሉን ዝብል ደኣ እምበር ግሎባል በርጌር ንሓመዱ ቀይርካ ካልእ ስም ክትጥቀም ጆን ብላክ ዕላማን ራእን ሓሳብን ኣይነበሮን ካልእ እዞም ገለገለ ሰባት ዘካይድዎ እውን ዕላማ ናይ ጆን ብላክ ኣይኮነን ዕላማ ናይ ጆን ብላክ ግሎባል በርጌር ንሓመዱ ኢልካ በርጌር ንሓመዱ
ልዕላውነቱ ንኻልኦት ኣሕሊፉ ከይሃበ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ሃገሩ ሕግን ሕጋውነትን ምትካል እዚኣ ናይ ጆን ብላክ ቃልሲ ጆን ብላክ ናይ መንነት ሃለውለው የብላ ናይ ካልእ ሃለውለው የብላ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዘይንፅረሉ እውን እንከሎ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ እንታይ ማለት ዲ ጆን ብላክ ቃልሱ ንእስያስን ጉጅሉን ህግደፍኒ ንታሪክ ዶ ንህዝባዊ ግንባር ዶ ንሻዕብያ ዶ ገለገለ ዝበሃል ሃለውለው ቃልሲ ጆን ብላክ ኣይኮነን ቃልሲ ጆን ብላክ ኤርትራዊ መንነት እዩ ካልእ መንነት ዝኣምን ኣይኮነን ጆን ብላክ ክርዳእኩም ከል ኣለዎቶም ንጆን ብላክ ብልክዕ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ሰባት በቃ ጆን ብላክ መን እዩ ብንፁር ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ከበግሶ ከሎ ንገዛእ ርእሱ ብርጌድ ንሓመዱ እንታይ ማለት ዲ ካብ መጀመርታ ክውስክስ ከሎ ብርጌድ ንሓመዱ ተሓያል ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣቦታትኩም እዮም ስለዚ እስያስን ጉጅሉን እዚ ህግደፍ እንዳይ ክጠፍእ ዘለዎ እምበር ብርጌድ ንሓመዱ እቶም ሓያላት ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣቦታትኩም እዮም እንዳበለ ዝዛረብ ነይሩ ጆን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃልሲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ብንፁር ክትርድእዎ ትክእለኩም ብርጌድ ንሓመዱ ኢልካ ኣንጻር ታሪክ ዝሓለፈ ታሪክ ክትከውን ኣይትኽእልና ኣይከኣልኒ ብርጌድ ንሓመዱ እታ ስም ንባዕላ ካበይ መፂኻ ክትፈልጣ ትክእል ኣለካ ጆን እውን ብቃልዕ ዝዛረባ ነበረ ዘረባ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት ተሓያል ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣቦታትኩም እዮም ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ጆን ብላክ ስለዚ ፀላኢና እስያስን ጉጅሉን ህግደፍን እዮም ከኣይብል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብኢትዮጵያ ቃልሲ እውን ኢትዮጵያ ንህዝብናን ንሃገርናን ንኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ክብርታትና ዘይትትንክፍ ሃገር ድሕር ኮይና ብኢትዮጵያ ኮይና ክንቃለስ ንኽእል ኢና ባህላይ እዩ ነይሩ ከምዚ በዓል ኣብ ኣሕመድ ናይ ዓሰብ ዶ ናይ ገለ ዘልዕልዎ ዘሎ ግን ጆን ብላክ ኣይኣምነሉ ኣይኮነን ጆን ብላክ ከኣምነሉ ኢትዮጵያ ከምዚ እናበለት ከላ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ወጊንኩም ማይ ውዒ ክደፍኣልኩም እየ ኢሉ ዝተዛረበ ዘረባ ኣለኮ ዝኾነ ሰብ ይስማዕ ዓይነቱ ዘረቡ ስለዚ ቃልሲ ጆን ብላክ ካብ መጀመርታ ኣበጋገሱ ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ጆን ብላክ ዝኣምነሉ እዩ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክጠውዮ ኣይትኽእልና ተፈጥሮ ጆን ብላክ ኣብ ዝኣምነሉ ሓያል ሰብ እዩ ፅኑዕ ሰብ እዩ ቃልሱ ብንፁር ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ ካብ ታሪክ ህዝብኻን ካብ ታሪክ ኣቦታትካ ዝተዋድቑሉ ቃልስን ታሪክን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክትውንኖ ስለ ዝደለየካ እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ኢልካ ክርዳእካ ክእል ኣለዎ እታ መንእሰይ ክርዳእካ ክእል ኣለዎ ስለምንታይ ብርጌድ ንሓመዱ ኢልኩም ጆን ብላክ ስለምንታይ ብርጌድ ንሓመዱ ኢሉ ኣበጊስኩም ጆን ብላክ ካብ ታሪክኩም ካብ ቃልሲ ኣቦታትኩምን ኣደታትኩምን ህዝብኹምን ዝተዋድቑሉ ታሪክን ቃልስን ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክትውንንዎ ዋናታት ኮንኩም ክትርከቡ ስለ ዝደለየኩም ብርጌድ ንሓመዱ ኢልኩም ክርዳእካ ክእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ስም እውን ሕጂ ገሊኦም ሻዕብያ ገለ ህዝባዊ ግንባር ይፀላኢና ሻዕብያ ይፀላኢና ትብሉ ቃልሲ ጆን ብላክ ንስ ይኮነ ብንፁር ክትርድእዎ ትክእለኩም ቃልሲ ጆን ብላክ እስያስን ጉጅሉን ህግደፍን እዚኣ ቃልሲ ጆን ብላክ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ወላቶም መንነት ትብሉ
ጆን ብላክ ኤርትራዊ መንነት ዝኣምን ብሓቂ ኻ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናበይ ጉንብሑ ትብለኹም ሕጂ ገለገለ ሰባት ኣይትበሉ ጆን በርጌን ሓመዱ ክብገስ ከሎ ፈሊጥካ ክትውደብ ነርካ ትቃልሲ ናይ ጆን ብላክ ንበርጌን ሓመዱ ከበግሶ ከለ ግን ከም ዝብለኩም ዘለኹ እዩ ያ سياسون جلون صعبتون كابت حزب ኤርትራ ዝተዋደቀሉ ታሪክ ካው ተጋሒጦም ክወፅለው ሚሊዝ ኣምን ጆን ተነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ይኻ በርጌን ሓመዱ ኢልኩም ያ በርጌን ሓመዱ ማለትካ ሓያል ሰራዊት ኣቦታትኩም እዮም ኢልኩም ኣቦታትኩም እዮም ኣደታትኩም እዮም ስለዚ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ዋናታት ታሪክ ኣቦታትኩም ማለት ሕጂ ገለገለ ሰባት زمعم حدش تاريخ بلكا تاريخ ندا أورزكا تاريخ ندا جمر كده هاتكيت تاريخ ندا توارسي ندا تواساسبه يقيت نايتمالو قدلت لومي صباح نخيد قم ندا أرم كايو تخيت حدش تاريخ زبال نقر يلا حدش تاريخ نصحف زناي قدم نقو حفو زقل كم يقركا هيلكا هجمر أبز قل معالتات ونزي حدش تاريخ قال خبلو سمعهم أب قال ميدياتات اللو بتعمل زقر ما كان زنا إيرتراويان شون كله تاريخ إيرتراويان سي ناي 14 ديني حمشت عمدي يما تسقن كتبلو أي تقلنا تاريخ كايو بب وانو قدلتات نيرو إتو قدلتات إتي جيجاتات صباح دحر صباح لومي نخيد قم نعرم كايو نام معرار خايو أخات خيد حقن حقاونتن زينو برو حقن حقاونتن ناقبر كالو تخيد ديمقراسي زينو برو ديمقراسي ناقبر كالو تخيد مسل فتحي معرنا زينو برو كل نانقس كايو أخات كاي تخيلن بر ناي قدم تاريخ ناقو حافنا هجي حدي تاريخ هيلنا نمسرت نابل كاقن ولا حنتي دنقرناي بحصر الزبلس انتي تبلا لك مالتي اب حقوتاتك حدا سبولكم ما يرأيو ساساي ولدو ربع ولدو سي ايدلني بقى تولدس كباي تجمر كومي كوي مالتي كوي تاريخ ولدو ولا حنت زفلال النجر يبلو ذا سيمي سنسلتي تاريخ سنسلتي ولد سنسلتي تنايت مال التاريخ تبلو زلها نايت مالي أبوهانا أبوتات كان بحاقوتات كانيو كردانا زلوه مالتي موناتو أبزخون السوليشنز الذي يبصحكاها نزل نقر تزارب اللنبر كوميل كحلولو كبل سلزو على سب زغبره ነገር የለን ታሪክ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይተኸልና ሕማቅ ይጸብቅ ሕሉፍ ታሪክ ግን እቱ ጉድለታት ትማል ዝነበረ ሎሚ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ንኸይድገም ግን እንዳተምሃርካሉ ትኸይድ እንዳኣረምካዮ ትኸይድ ሕግን ሕጋውነት እናገበርካሉ ትኸይድ እምበር ناي قريت مالي ناي تمالي تاريخ كاينو العلو قال ابز دنب فتحي تزغف الشجر نسي كاب شحن شعتم 94 حطونا وقالسنا كاو طرح يخون تبلكاي ما يسمعوا خاني مغنياتو أب صورة خلها زنبرة جزين هاجر منقسم مسكون كازولو جزين ببيني كسب جزير رفرندم حزب إيرترا كميلو كمجزأتي يوصي قالسي كايد نيرو بزعبا قوا ما يكون قالس نيرو حزب إيرترا شعب
بزعبا حقي يكون زقالس نيرو زبي إرتاشو بزعبا كم مجزات كميلكا توصل كم هزبي كم إرتراوي يعني نزن نجرز مستعوتنا له هجرا ونتنا مسملسنا هاني بقى قوام كلونا حقن حقا ونتن كلونا برلما كلونا كلا خلو كل نجر كلونا زقبؤ نجر كأني كجبا كلونا سلا زقبا بعد سياس كاش أو يمو جنة تستجوينا نقالس زلنا ده أمبر كالا أيكونان مالتي سلازي ولا أتحطو كطلعوا له خلها أبجزيك ألس زنبرة أجرا النت مسملسنان تزلع على الحطو ببيني نهزبي أتراه تقربوا الله خلها نجزار سوسي ببيني تحطو تات خصاب جزية ناس الناس زنبرة صباح أبحقن حقاونة كونكا إزي قنوع نيرو زي جيجا نيرو إزي زي تقلص تاريخ اللو إلكا كتلعو له إزي قباكا حجيقن السياسون قجلون هقدفن إلكا طرحا حتق على الزلكا كان مالك تحاوس نحرق إلكا قن أي تعوتنها السياسن قجلون هقدفن إلكا نتقالسكا زمشون كولا انتاي يطو هجي قليم تقارو إنا بلغا قليم عربي نابلغا قليم بوراجانا إنا بلغا قليم بهايمانت نابلغا قليم بزوبا نابلغا قليم بقلب لغا قليم بوارد نابلغا شون كولال كم يجركا تعوت كم يجركا كتعوت نأبنت أبي عودة خناتي نحدث ألاي أب حدا من قرع مسأتها هياها تعوتلو أما من قرع نحرقتي كاغني عوتل كان السوم عليتي سلازي حجي خاني سياسون قجولن هقدفني لكا أما صابب نحرقتي خيط رح تعوتلو مبر أب تاريخ كوينو على السكان حرفتينو سياس أبتو كل نجار كبرتاتنا هزبي إرترا كوينو على السكان نحرق على سكا كيلو سياس كتعوت اللي تخلنها من حيز كان هات عوت هزبي إرترا وديب كان هات عوت ها هزبي إرترا أب تاريخه دي أب حلف قال ستاتو دي كله كبرتاتو أب كله كبرتاتو دويل كاخدو دوبان نحرق الكات راحة هزبي إرترا هدو دوبان تخيل مبر كابتو خبرتات هزبي إرترا وزيخا نهزبي إرترا هدو دوبان أي تخلنها أي كالني أنا عرباوي أنا تقراوي نابل كان هزبي إرترا تودوبا أي تخلنا سلازي يكون هزبي إرترا عرباوي يكونن هزبي إرترا تقراوي يكونن هزبي إرترا مننتي إرترا ومننتي فيتا تايم عليتي مننت نصر كردانا خلالو مننت ما بقول كاي تهدو مخا عبدخا زلا تعديا كبعت بقس دق قاش دخا دق دنكل دخا دق خبسا دخا هاجراو مننتكا مالتي يا جي ابز دنب فتحي ازو كل نجر زي من يمصو نحلكا هكدا في زمصو وجل سياسيم كبتنو خاسل زدلي مالتي نقالي عرب يبلوها نقالي تجارو هنا يبلوها نقالي سوات إرترا دمو ستيم سنكي صغيرين تسويين مبلوها نقالي بوراجا يبلوها نقالي بزوبا يبلوها قالي بهايمانات يبلوها يبتنو مالتي سلازي إذا دنب فتحي كعوات نحرقوين حجون صلايو سياسن قجلون هقدفن كال خطو ولا يبلون كالك تولى يبلون
حتو كابينا كجمرة لوا كاشي انت شعتم 94 قدمو زنبره حزب إيرتران بحقن حقاونتن مستمحدره ازي قنوع نيرو ازي جيغا نيرو الكا كتلعلو يقبع مالتي ها حجي از برجن حمدو خاني بقى بحجون برجن حمدو تمعراريو عوت قالسي عوت سرح عوت نحر خوينو جلوبال برجن حمدو يلو اب جنبار ديو اب شناچورو ديو او شت هاجر ديو اب زخونه ነገር ቃልሱ ከካይድ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን አስማትና ይዝቀያየርካዝ ወላ ሓንቲ ዝመጽ ነገር የለን ለዚ እዛ ትትሓፍትና ዝኹሉ ተዛሪባቶ ዘላ ሃንደበት ዝተዛረበቶ ዘረባ አይኮነን ሙላቅ አይኮነን ተልኡ ኾይ ተልኡ ኻኔ ካበይ መጺ ካበይ ተበጊሱ ሩዱ ነገር ይንዝኾነ ሰብ ብዙሓት قاليهم هقدف نيراون تبلوهم ارتبا بصيحه مصيا برجن حمدو اي نبرتن غلغله زبلو سباتون سمعيم خال بزعبا بزح ነገር زارب سبات አለው ግን ሲኮነን እጅት ቀንድል ዒላቶ ዘላ ወይ ተዛሪባቶ ዘላ ብዛ ቢዶን ሰምዓ ዘለና ንጹር ነገር ይኳ አበላቱ ተአሲሮም ንጆን ያህጅኩም ትብሎ ዘላ አባላቱ ሲ ተአሲሮም خلخال الزرباتاتو وسيخاطو الله بزح ነገር ማለት اب جرمن بزعبا برجن حمدو تورست ገለገለ مستبحلو زربا مستلعله نعمت زم حج جنبار زبلو زلو سبات ወይ መራሕቲና ዝብሉ ዘለው ሰባት برجن حمدو خمزي وكلهم تزاريبهم كمزو كوننو تزاريبهم حدا وفي نبعلوسي نخننو إلو تزاريب إنتني برجن حمدو ها ما بيحب زبحال نجار يلا سب زتزاربون قال فيتني تاخذ زاربو زلكا حب زبحال نجار يلا قوم يخون زلون سب كتصلو ما يبل كان كتصرفي يبل كان كاله خالق كبرتاتو تنكفي يبل كان بزحاسوبن بستزاربون ግን ግድነት እዩ كنملسول لك ስለዚህ እተን ደቂ አንስትዮ ብፍላይ ኣደቆልዑት ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ንድሕር ትዛረባ ኹንክን ክትፃወሮ ዘይትኽእላ ዘረባ ንድሕር ተዛሪሞ ምኽን ተጨኒቐ በኽየ ገለገለ ትርጉም የብሉን ተጨነቓ ትበኽያ ንድሕር ኾንክን ትዛረብኦ ክትፈልጣ ክትቀል ኣለክን ቶም ዝልኡኹ ኸ ኣንስቶም ይልኣኹ ንምንታይ ኣብ ግዳይነት ተውድቑህና ኣሉ ተሓስባ ክትቀል ኣለክን ብፍላይ ኣደቆልዑት ደቂ ኣንስትዮ ኣከምዚ ተኣፋፊ ዘረባ ኣይትእተዋ ሕቶኾናይ ትሕተታ ንመሰልክን ደዋይ ትበል ኣይኮነን ግን ንኽብርታትክን ዘይትንክፍ ንሓዳርክን ንደቅኽን ዘይትንክፍ ክኸውን ኣለዎት ነገራት ከምዚ ተኣፋፊ ዘረባታት ትዛረብ ንሕር ኾንካ ግን ቀሊል ኣይኮነን ብኸምዚ ዝመጽእ ጭንቀት ብስጭት ገለገለ ኸኣነ ሓደጎ ቀሊል ኣይኮነን ቀፂልካ ንሓዳርካ ንግዜኻን ንሓዳርካ ንደቅኻን እኹል ግዜ ዘይትበሉ ኣጋጣሚታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ሓንቲ ደ እንድሕር ሓሪቓሲ ከመይ ቢላ ንደቃ ከምቲ ዘድልዮም ክትኮነሎም ትኽእል ዝኾነ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ዝማስ መድያስ ንሪኦ ኣለና ውሕጂ ዝፃረፍ ሰብ ካልእ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ እጂ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣደቆልዑት ዘየድሊ ፀርፍን ዘየድሊ ገለን ንድሕር ጋጢሟስ ከምቲ ሓረቕ ርዱእ ነገር እዩ ከምቲ ጭነቕ ርዱእ ነገር እዩ ሓንቲ ዝሓረቐትን ዝተጨነቐትን ኣደኸ
ندق أخل جزية كتبهم تخيل مقوم بقبو كتكاتاتولهم تخيل ناي مصنعتي جزية كتحجزهم تخيل تحجيسا قسينا قال مسقم جزية كتحلف تخيل أي تخيلنا كل نجار أي تخيلنا حجة زي أنا انتايو مناعته انتايو بالله يقولن سيتسي قليل لا يكون ما أب حدار زلا قولن سيتي قال عز حزت قولن سيتي قليل نجار يكون قليل نجار يكون جاءنا نزاتي تحفتنا كم سب كتقرم يدليا كتصرف قال كتشنق جن أي دليان بك أدو قلعوت يا خلاص نحطها إيلو جن هدي إلى سبات مالت كبد زبالة زرباتات كنزا عينت زي ملعال معناتو كومينكو سبن حرت حرقوهم كا كتنكفو أبزي بقى كان نقر نحتاج كيف كا سب حرقو بزح قبل على خاخ زارب خالي سب مالتي جي بدحو كابو قصيلي شعو نسمعهم كلنا زندق دق انسيو ادو قلعسي قلعو وچنا بلو اب لايف خات سمعن انت خابن تي تعفتنا مالتي تاز غبر قلعوت ولا تزلات كن غزيسي دق خنا مساسح خن دق خنا دقاقيس كن مالت يشتي غزي كتحلفات بتناي سوشيال ميديا صبغي بربتي قلعت وجج نابلو بتحده مستقله تصرفا مستحده قله تبهالا صبا يكونن نحنت صبا يكونن نتم قلعت صبا يكونن جلدي هجتي انا اد ساعه زي حق حايش بزي تي تحفتنا تزاريبات تزلا ولا قدمي زي بيدون تجي ثلاث جيزه انت عين الزربات تزاريبا كل سب سمعي واي الذي قال سبات تصهروهم جغنا خصمعوا كلهم تصهروهم نبينا يقوم تخدوا لهم ايرداكمني مالتي ايرداكمني تاي جغنا قل تاخونا كاي جغنا لك تسكر زلخا ماي وي تسخرا زلخ ولا حد يطقمكاني نعاز طقمكا نجر كبر السبات كاي تنكفكا كبري زغبؤم مالت زخونه سب كبر له كتكبر نحروان كا كبر سات دق سبات تنكف يبلكان كبرتات دق سبات نحر تنكيفكا سبات داون كتقبر نحر فتينكا سبات كتتصلم نحر فتينكا بزح بالعل سبات نحر فتينكا نعخا وين تمساسا لها قاطمكايو دي فم دق تبعتيهم دق تبعتي سبعنا نفلت صقم يبلون بفلاي ادو قلعت دق انسيو اكم اتات جن اني كم سب صبا يسمعنا مناتو حانت قال انستيتي قليل نجار يكونن اديا كل نجار يا مالتي كل نجار مالت بفلاي ادو قلعت بتعماس ميدا تحلفو زلخن غزيه ندقخن حدار كن زياده نحريب كن اوت زبلصي مناتو عدسي قليل نجار يكونن هيد مالتي عدس حنت قوان سيتسي سبعه كوفيلا خطعللو دسبلو دق امصدهم كل غزيه خرخبو دسبلوم نيد نجار قليل نجار يكونن منالبات قلقل سبات بخلق هيتردو مناتو تيتي جنا امنسي سبعان دق انسي كل غزيه يدلي وان كبا دليم
ንኣብነት ብቲቲ ክንዛረብ ንሕር ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ደቃ ግዜ ደልየን ካብኣ ሰብኣ ግዜ ደልኢ ካብኣ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ብርሃን እያ በቃ ሰበይቱ ሓደ ሰብኣሲ ንሓንቲ ሰበይቱ ላይፍካ ከፊታ ምስቲ ሓደ ክትፃረፍን ገለገለ ናይ ደልያን እዩ ኣብታ ገዛ ከሎ ምስኡ ግዜ ቡናን ገላኣን ሒዛ ምስ ሰብኣ እንጆይ ክትገብሮ ከተዘናግዑ ይደሊ ወተባዕታይ ማለት እዩ እቶም ህፃናት ከዓነይ በቃ ምስ ኣዶኦም እንዳተሰሓሓቁ እንዳረድኦቶም ድዩ ብዝተፈላለየ ምስኦም ትሕልፎ ግዜ እዮም ዝደልዩ ደቃ እውን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ኣደ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ሕጂ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ተኣፋፊ ነገራት ኣይትእተዋ ክትታለላ ይብልክንን ስኺ ጅግናኽን ስኺ ንፍዕትኺ ገለገለ ዘደናግሩ ሰባት ኣለዉ ኩልኡኹን ተደልዮም ኣንስቶም ይልኣኹ ስማዕ ዝደልይዎ ዘረባ ባዕለን ክዛረብዎ ተብዓት ንሕዝ ዘይብሎም ኮይኖም ካልእ ሰባት ለሊኢኾም ግዳይ ዝገብሩ ሕር ኮይኖም ካልኦት ግዳይ ክገብሩ የብሎምን ኣንስቶም ምልኣኹ ስለዚ ናተይ ግምታተይ ዛቲ ተሓፍትና ንፍዕቲ እኺ ጅግና እኺ ፅቡቅ ትዛረበ እኺ ከምዝዶ ሰብ ሰምዓኪ እዩ ገለገለ እንዳበሉ ጅግና እንዳበሉ እዮም እንዳጠበሱ ጠብስዋ ዘለዉ ናተይ ግምታተይ ንሱ እዩ ትትኻልኻል እሞ ንግደፎ እቲ ኣትያቶ ዘላሲ ትትኾደ ዘላስ ንደቃ ንሰብኣን ሓዳራ ኸማን ፅቡቕ ኣይኮነን እቶም ዝያዳ ንዓዓ ዘጎድሱ ደቃን ሰብኣያን ከማንስ እኹል ግዜ ኣይረኽቡን ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክትዛረብ ምስ ሰባት ክትተላለኽን ክትጨቃጨቅን ክትሰሓሓብን ድሕሪ ኣብ ማስሜዳ ትሕልፎ ድሕሪ ኮይና ደቃን ሰብኣያን ካብኣ ክረኽብዎ ዝግብኦም ግዜ ኣይረኽቡን እዮም ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከዓኒ ሰብኣ ግዜ ክረክብ ይደሊ ካብኣ ደቃ ካብ ኣዶም እኹል ግዜ ክረኽቡ ይደሊ እዮም ስለዚ ኣደ ንየደ ነገር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለኽን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ዘለኽን ሲ ግዜኽን ንኻልእ ክትህብኦ ኣይደልን እዮም ደቅኽንን ሰብኣይክንን ሲ ግዜኽን ንኻልእ ኣይደልን እዮም ግዜኽን ንደቅኽን ሰብኣይክን ክትህብኦም እዮም ዝደልዩ ደቅኽን ሰብኣይክንን ማለት እዩ እተን ኣብ ሓዳር ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር ብከምዚ ይሪኦ ኣነ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣነ ሓቂ ሓሽ ወላ ጌጋታት ይሃልዋ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ሓንቲ ኣደ ከም ሓንቲ ኣደ ቆልዑት ሕማቅ ዘረባ ክዛረባ ኣይደልን እየ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ኩልና ሓሪቕና ገለ ብዙሕ ክነካይ ንኽእል ኢና ግን ኣየድልን እዩ እቲ ጌጋታት ተዛሪባቶ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ጌጋ ሓሳብ ኣትያ ኣላ ተልእኾ ዘለዎ ሓሳብ ተዛሪባ ኣላ ግን ኣይጠቕማኒ ትዚ ዝበለፀ ዝያዳ ንዓኣ ዝያዳ ኣብ ሓደጋ ዝእትዋ ከዓኒ ኣብ ደቃን ኣብ ሓዳራን ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ነገራት እንድሕሪ ኣትያ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትሰሓሓብ እያ ካብ ብዙሓት ሰባት ዝመፃ ፀርፍን ህልኽን ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣይትፃወሮን እያ ክትጭነቕ እያ ክትሓርቕ እያ ናይ ጥዕና ምግዳል ክመፅእ እዩ እዞም ኩሎም ነገራት ንዚኦም ድሕሪ መፅኦም
ደቃን ሰብኣያን ካብኣ ክረኽቦ ዝግብኦንካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሰኣንዎ ይስእንዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል እየ ደልየ ዘለኹ ነዛ ቪድዮ ዝሰማዕኩም ንፁር ክትርድእኒ ይደሊ ኣነ ከም ሓንቲ ኣደ ከም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ሓንቲ ኣደ ቆልዑት ተሓፍትና ክትእረም እምበር ብሕጂ እውን ክትፅረፍ ገለገለ ኣይደልያን ክትእረም ግን ይደልያ ከምዚ ሓሳብ ክትወፅእ ክትክእል ኣለዋ እዚ ንሳ ትዛረቦ ዘላ ተልእኾ እዩ እቶም ዝልእኹ ኣንስቶም ይልኣኹ ሰሰናይ